ଅଁଳାପଳି ହାଟପଦାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଗୁରୁବାର 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ବହିରା ମଣ୍ଡଳ ଅଁଳାପଳି ହାଟପଦାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯୀଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଏକାତ୍ମବାଦ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। एकलव्य महाकुल रोशन मेहेश शिवकर्मी जजाति प्रधान दिलीप खटुआ शताधिक कर्मी उपस्थित थिले। बाउंशुड़ी मंडल बीजेपी तरफ गदभितर ठारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती पालित होईछि। मंडल सभापति शरत कर्णଙ୍କ सभापतित्वरे सभा कार्य अनुष्ठित होइतला। अन्यमानଙ୍କ मध्यरे जिला परिषद सभ्य जोन नंबर 4 राकेश त्रिपाठी, हिमांशु कर्ण, अजित महाकुल, पूर्णचंद्र मेहेर, दशरथ प्रधान समेत अनेक कर्मी उपस्थित थिले।